का बोले एकेन शुष्क वृक्षेण दैह्य मानेन बन्धेन दैह्यते तद्वनम सर्व कुपुत्रम कुलम यथा वाला गोटे जंगल जदि गोटे सुखा गछ थिबा सुखा गछ के जदि निया लगी जाए दैह्यते तद्वनम सर्व सारा जंगल के पुरै नेसी घंटा कुपुत्रम कुलम यथा गोटे कुलर जदि कुपुत्र दिया जन्म होइतले वंश मध्य कलंकित होई कलंकित आसी देखि दिबे आज्ञा गोटे सीनियर गाहक मुई ओछे कोला अरे कालू का हला मुई कालू हेली जे वो ई जदी कालू हेला ती काना पिच कालू गाबो ए पिच कालू देख तो बुद्धि तार बोबरार के जई कंदा होकार हो जे सुन तो कह हां हते लगे कवि पद लिखले बाबू रे का बोले भिजा माटिर कहर पाले मन बदली जासी फूल फुटी गले बात सुंगी सुंगी भमर जनता आसी मनुष्य होई करे मनुष्य के जे भेदभाव देखासी ताके मनुष्य को आना जा पशु को हा जासी अरे चार गुड़िया ओधम जो तो ईमाने सिने पशु अरे मनुष्य होई करे मनुष्य के काय हो कर रहे हसु अरे ओला जुगिया ओरंगो कोचो ओसार मासर वर्षा फटकी नाकी के रांधरी कोला ने करबू भरसा बेला का करी बेला नाकोटा थिबे नेबा खगो बोलबा फटकीटा ए फटकी हमें 2 नंबर हां वो सुन तो जे मुझे तेला बाहर आड़ के जइथिली का बोला डबलिया कहा कहउथला जे मोते गुटे अपभ्रंश भाषा रे कहउथला जे कहर ना गुटे मेंशन करी तार पुओ बोलथुला किछि ने मुहे तार पुओ है हबो भगवान कहा कि केनता गोला छेदर मतलब ने से और तुई जेबो से कुनु चना वाला जे केनता करछि हबो बिनका छकर कुनु चना वाला हाटा केनता बोल केभे देबु हटा आबा टॉपिक के आसो तार पर कथा के रमा बाबू मु कहमी आगे सुर कहमा टिकट के कहमा करू नाले मु कहमी हे बाबू रे मु कहमी तोर लागे रे कान्हा हे मुई नाई जा जमुना जैता डबलहारी न गुटे टेक्निक थी बाबू जेन गा के जीवा से गान ना धन्यवाद इनके जे खोलिया पाली लिंग गुरु बोलथबा हमें भी चिनी जो हंदा बना लुके तमु लोड ना मारन सो थई तुम मोराल न नाजू तेरा केनता खोलिया पाली नाने धरते हैं धरु थोड़ा लिंग गुरु ना धरु तो खोलिया पाली तो नाने धरु थे इनके खोलिया पाली माने जोने बोलते केनता कोई जो पैसा मोरे हवाले हेलो और बुद्धि सीखी जो है पाठो हमें बहुत पढ़लो न हे तोर लागे रे कान्हा हे मुई नाई जाए जमुना अमर प्रेम कहानी हे जानी गोले दुनिया मुझको भूल न जाना साथ निभाना साथिया 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 हमें चोकोबार कहला ताको बाधी वाला 5टा 6टा संबलपुरी गाउ छ बाबू सीएसके बजा ले एक जल्दी हां तोर लागे रे करो ए मुए नाई जाए तो बुढ़ा तो लागे रे करो मुए नाई जाए तो बुढ़ा ए अमर प्रेम कहानी जानी कोले दुनिया मुझको भूल न जाना साथ निभाना साथिया साथ निभाना साथिया साथ निभा साथिया साथ निभाना साथिया साथ निभा साथिया
कहब निश्चित हेटा गोटे कई जिनसर जिनिस सुनिश्चित सुनिश्चित ଆଉ ଇଣ୍ଟିଜର ଯେନ୍ କହିଦେଲେ ଛ हाँ हाँ ଇଣ୍ଟିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା हाँ 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 ଇଣ୍ଟିଜର ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା हाँ हाँ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ हाँ हाँ ଆଚ୍ଛା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ରେ ଗଣିତରେ କୁହାଯାଏ କାହାକେ ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ ଇଣ୍ଟିଜର ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା हाँ हाँ ଆଚ୍ଛା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ କୁହାଯାଏ କାଣା ବୋଲି ଭାବୁଛ ମୂର୍ଖ ଗାୟକ विषय के पले आसु तार पर अन्न करना आसु। अरे सुनिब विदुष जन धीरे देव अरे सुनिब विदुष जन धीरे देव छाड़िबा विषय ठारू करिबे वर्णन जे गुटे कथा कहूले जेते बेले स्वर्गारोहण करे पंचु पांडव से समय के पहला मरी थिला युधिष्ठिर जाइथिले द्रौपदी मरी जाइथिले नहीं महाभारत टिके देखो भल करी रेना दुना ना चली ତୁମେ କାଁ କରବ ହେତି आगो के मरी थिला युधिष्ठिर पहला मरी थिला और तार पर द्रौपदी मरी थिली ताकर कथा नै के संपूर्ण रूपे फेल तुमर बुद्धि भ्रष्ट हो गलान ପତି ଅଛେ हां हां ଜଣେ ବୋଲେ କେନ୍ତେ କରି ବିଧବା ହେବା हां नहीं होए ଜଣେ ଯଦି ମରି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ବିଧବାନେ ଯଦି ତାର ପାଞ୍ଚଟା ପତି ଅଛେ हाँ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିରୁ ସେ ଜାତ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା हां हां ଦିନେ ଯଦି ଜଣେ ପତି ସହିତ ଯଦି ମିଳାମିଶା କଲେ अग्नि स्नान करूथले ବଦଳି ଆଜ୍ଞା हाँ हाँ ସତୀତ୍ୱ ପୁରା ବଦଳି ଯାଉଥିଲା बदली हाँ। जाउथला ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମରେ हाँ। ବିଧବା ହେବେ हां 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 ଭୁଲ କହୁଛି हट हाँ 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 इन गोंदला गोंदली नहीं चले बोलची हाँ ए बाबू रे हाँ टप्पी के छाड़ी देई छ हाँ। जे मार पर कतब कथन चली छे हाँ हैं हाँ। से जगह रे बा अनेक बुझै छन गौरव भगवान के हाँ। अरे गौरव भगवान का बोल छ का बोलछ अरे मते जेते स्नेह करू थाउ मा तो से सब कृष्ण को दे अरे मते जेते स्नेह करू थाउ मा तो से सब कृष्ण को दे अरे कृष्ण एका गति कृष्ण एका मुक्ति माता को कृष्ण नाम भजो था गौरव भगवान कहले गोमा तुई जते मोर पुओ बोली जते स्नेह ममता मते करूछु हेतकी जदि स्नेह ममता से भगवान को आगे जे अर्पण कर देबो पिंड प्राण ताले भव संसार रो तरी जीवो सी ज्ञान जते बेले कहिचन बाबू रे हाँ हैं हाँ सही समय रे सची माता बाबू गौर भगवान के कहिचन हाँ। हे बाप गौरचंद्र हाँ। केते तपस्या करी करी हाँ। तू आज तते पाई छे बोलछ पाई छे। केनता टॉपिक छे हाँ आहार निमई ए मोर अरे नजा छाड़ी बाप नदिया पुर रे निमाई मोर दश धिक होई बंधार रे निमाई मोर आहार निमाई मोर नजा छाड़ी बाप नदिया पुर रे निमाई मोर दश धिक होई बंधार रे निमाई मोर आर गुटे कथा कहले माटखिया गुरु के मुई नहीं चिन्ही बोरमलिया गुरु के नहीं चिन्ही हाँ चिन्ही करिबे हेते मन दुख असत कथा कहबार सभा मध्य केते पाप लागछ तुमे ब्राह्मण संतान हो हाँ सकाल पाने छके गले हेलो हाँ हाटा जानी पारस नहीं के पटीटा जना पड़सी ब्राह्मण के जे हाँ 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 ब्राह्मण
কে যে ত্রিসন্ধ্যা করছি তা হাতে আলোচনা না করু বেকার ব্রাহ্মণ জি এটা নুহে অস চিনি যা বলা হয় দি ইজ্জত নাই যা হ্যাঁ সে হউছন সম্রাট কহসন বাবু রে হ্যাঁ। পাটখিয়া গাহাকে বিশ্বর বস্তু সম্রাট বলি কহা যাইছে উপখ্যা দিয়া আইছে হ্যাঁ মনা নেই করো হ্যাঁ তোমার ইজ্জত নেই যা ইজ্জত নাই যা হো পাখে অছন গুরু ইন আহারে নিমাই মোর আর নজা ধারি বাপ নদিয়া পুরে নিমাই মোর দশ দিগ হইব অন্ধারে নিমাই মোর আহারে নিমাই নজা ধারি বাপ নদিয়া পুরে নিমাই মোর দশ দিগ হইব অন্ধারে নিমাই মোর আরে কা বলছ কেতে কেতে সেবা করি পাইছি তোদের নদিয়া সিরি রে নিমাই মোর মতে করি দাও তুহি পরে নিমাই মোর আহারে নিমাই মোর নদা চারি বাবু নদিয়া পুরে দশ দিগ হইব অন্ধা নিমাই মোর রে বাপ গৌরচন্দ্র কেতে তপস্যা করিকি পাইছে হ্যাঁ। অষ্টম গর্ভ সন্তান নাশ যাইছে হ্যাঁ। নবমর বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করে চালি যাইছে দশম গর্ভরে গৌর ভগবান তুই জন্মগ্রহণ করিছ রে বাপ তুই যদি ছাড়িকি পড়ে যাব আরে গঙ্গারে ঠাসিবি প্রাণ আরে কি বাত বিহুরে দেবী জীবনরে নিমাই মোর মতে করি যাও তুহি পরে নিমাই মোর আহারে নিমাই মোর মজা ছাড়ি বাপ নদিয়া পুরে নিমাই মোর দিগ হইব অন্ধারে নিমাই মোর যেতেবেলে মা বাবু পুত্রকে অনেক সান্ত্বনা দেউছে হে বাপ গৌরচন্দ্র তুই নবদ্বীপ ছাড়িকি চালি নাই যা বলছে সেই জায়গায় গৌর ভগবান কহিছন সত্য যুগে ভগবতী ছিল মু হেলি নৃসিংহ ত্রেতয়া যুগরে তু হেলু কৌশল্যা মু হেলি রাম দ্বাপর যুগরে তু দেবকী মু হেলি কৃষ্ণ কলি যুগরে সচী মাতা মু হেলি গৌরব গৌরনন্দন বলি গৌর আহে চারি যুগর কথা কহি দেইছন মোর সন্ন্যাস হবার কারণ কানে বলছন শুন জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি শুন জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি সন্ন্যাস হবার কারণে কারণ সচী মাতাকে কହୁছ শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি শুণ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি ঘেন প্রণিপাত গর্ভধারী মাত ঘেন প্রণিপাত ঘেন প্রণিপাত গর্ভধারী মাত ঘেন প্রণিপাত শুভে দিয়া গোমেলানি শুণ জননী গো
মাতা মোর সন্ন্যাসর কথা কানে বলছেন বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ দ্বাপর যুগরে তুমি গো যশোদা দ্বাপর যুগরে তুমি গো দ্বাপর যুগরে তুমি গো যশোদা দ্বাপর যুগরে মুঝে নন্দর কনে মুঝে নন্দর কনে একরি যুগরে तुम्हें सोची माता एकड़ी जुगोरे तुम्हें सोची माता एकड़ी जुगोरे तुम्हें सोची माता मुझे गोरा गोरी माए सुना जनहरी गो मोर सन्यास कहानी सुना जनहरी गो सन्यास कहा सुना जनहरी गो मोर सन्यास कहानी धर्म को स्थापन करबार लगे भगवान जुगे जुगे अवतार नहीं छन सचिंकर गर्भरे जेते बेले अन्याय अत्याचार बढ़ी चलला धरा रानी सही ने पाले वेदवर ब्रह्मा जगिरी विष्णु को आगर स्तुति करिछन जेते बेले सेई जगह रे भगवान कहि दिले मैं सचिंकर गर्भरे गौर रूप रे जन्म ग्रहण करबी बोलथिले हे एई कथा जेते बेले शिक्षा देई छन ओ मां कलिकाली रे केवल हरि नाम है सार यदि हरि नाम भजन कीर्तन करबो भव संसार रु तरबो बोलछन हैं ई जेते बेले ज्ञान देई छन बाबू रे बजा 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 हाँ 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 বাদ্য বই থুয়া বই তারপরে যা ভাগ বইলে ওটা নে পাইলে কা করে মুই হেলা আজ বাজু যে সেটিং করে জিমি যা আজাই দে অফ করনি यार देख যাই দে এ বিরা হ্যাঁ রবিবার দিন হ্যাঁ কে জানছে জানা এলা তো সবদার কইছিলি তিন নম্বর অবতার বিনয় ন সারা সেদার কথা তার বতরা জিবা ঠকা का नहीं हटा के नगर सुर पाई वाला पारी কেনে সরকার কে জানছে বুকা কে अरे বাবু হ্যাঁ সে তার চনাবালা টাজরে চনাবালাটা কে ভাই কোন চনাবালা गुड अरे लागला टटका करबू हां हां पानगुड़ा लागी छोरे जन्ने जो सेटा हां 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 देख तो डबलिया गुरु बोले महान मुश्किल हां चल बिनका छकर चनावालाटा छाड़ 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 हां इधर हां हां अत्ते त्रिवारम प्रयोगि से बोलाइछे हां 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 हम रविवार दिन घाट बाद्य रे बजामा हां हां तार आरंभ होतवा हां हां दात बाद्य मृदंग विद्ये दिगे दिगे मृदंग बाजनो बाजना टाक टाक दिगे दिगे मृदंग बाजनो ताने ताने नुपुर झनो झनो आद्य रविवार अरुण कुंजे सुदेवी जल सेवा नियुक्त रंगे जागिन चारटा कुंदरू जागिन शेषटा केंद्रू जागिन शेषटा कुंदरू दादिन सीएसके दादिन सीएसके दादिन सीएसके सीएसके बुद्धुआ ये बिला असो
সোর করছা মুসলমান কানা কে সোর করছা কানা দেখবা আংটি কোনু থাব যে মোটা ভুল চোরা সম্ধঙ্কর 1100 কন্যা থিলে কেনটা কহব বা থিলে কহিলে হ্যাঁ। ভুল করে ঠিকটা কহিবের থিতু বাস। কে ছে না କିଛି ନାହିଁ। ପଛରେ ନଉଛେ জানু শুনি যু উপরে জানু তুমি পড়ি পারছু কে হ্যাঁ ଇଏ ବାଲ ସୁଆନେ ସି ଅନ୍ଧ ହବ হ্যাঁ ও আজকে রবিবারে অগ্রকুঞ্জে সুদেবী জল সেবা নিযুক্ত রঙ্গে আসলো এ বিলা হ্যাঁ 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 হাতে সে সিএসকে আবা কোট 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 হ্যাঁ হ্যাঁ এ বিলা হ্যাঁ হ্যাঁ জাগিন চারটা কুন্দ্রু জাগিন শেষ কুঁদরু জাগিন চারটা কুন্দ্রু জাগিন চারটা কুঁদরু জাগিন তিনটা কুঁদরু জাগিন তিনটা কুঁদরু জাগিন তিনটা কুঁদরু জাগিন দুইটা কুঁদরু জাগিন দুইটা কুঁদরু জাগিন গুটে কুঁদরু জাগিন গুটে কুঁদরু জাগিন সিএস উঠে নাই বড় থেনে হ্যাঁ হ্যাঁ জাগিন সিএসকে সিএসকে জাগিন সিএসকে সিএসকে কোট এ বিলা আসলা হ্যাঁ হ্যাঁ কীর্তন হবা হ্যাঁ হ্যাঁ আবাগারে 3 নম্বর প্রহরে ওড়িশি দিলে মা গোটে ওড়িশি গুটি হ্যাঁ 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ টেঙ্গে টেঙ্গে বাবু দেইজি হ্যাঁ 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 হে বাবু রে দেবা গোটে সম্বলপুরি গিট্টি কাহলা মিনিটে থেলে বি চলবা হে বাবু রে হ্যাঁ সেই তাপর যুগর কথা হ্যাঁ গোবিন্দ বিচারই মনে হ্যাঁ আজ রমিবা বৃন্দাবনে হ্যাঁ। 16 সহস্র গোপ নারী নারী। মতে পরিলে তপ করি করি। তাঙ্ক পুরাই বি আস আস। সে মোর ভকত বিশ্বাস বিশ্বাস। হেমন্ত ভাবি বনমালী মালী। অধরে ধরিলে মুরলী মুরলী। দিনে রাত্র কালে বিরহ মুরলী বজাইଥିଲେ হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে বংশীর নাদ শুনিকি রাধা ঘরে রহি না পারলে হ্যাঁ নগলে নর হে জীবন আর জীবন। কাল হেলা বেণুস্বন বইলে বেণুস্বর সেই জায়গায় কহুছন হ্যাঁ রাধা তাঙ্কর সখী কে কা বলুছন কা বলুছ শাস্তে উঠে গালি কেতে ধুরকুটা দুর্কুটা পরপানে কে গালি দেউছন ধুরকুটা দুর্কুটা শাস্তে উঠে গালি কেতে ধুরকুটা